En el nombre de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen. In the name of the Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Queridos hermanos y hermanas, dear brothers and sisters, en nuestros versículos para hoy de Juan capítulo 3 hay dos cosas que están pasando que son importantes entender. In our verses from today from John chapter 3, there's two things that are going on here that are important to remember and to understand. Por un lado, es la primera mención de un hombre que se menciona 3 veces en el libro de Juan. On the one hand, it's the first time we hear about, it's the first mention of a man who is mentioned 3 times in the book of John. Nicodemo es un fariseo que tiene una curiosidad sobre el ministerio de Jesús. Nicodemus is a Pharisee who has a curiosity about Jesus' ministry. Y parece que porque era uno de los líderes religiosos, un fariseo, también un dirigente de los judíos, quería reunirse con Jesús en secreto. And it seems like because he was one of the religious leaders, he was a Pharisee, but he was also one of the leaders of the Jews on the Jewish council, he wanted to meet with Jesus in secret. En este capítulo tenemos su conversación con Jesús, la primera interacción. Y después de eso, solo encontramos a Nicodemo 2 veces más en este libro. In this chapter 3, we encounter Nicodemus and we see this conversation that he has with Jesus. We see this interaction, and then we just hear about him 2 more times in the rest of the book. Él defiende a Jesús una vez que los fariseos lo acusan, y después de la crucifixión de Jesús, él ayuda con su entierro. So first, we see him defend Jesus after this. When the Pharisees are accusing him, he says, doesn't he deserve a trial at least? And then after his crucifixion, Jesus' crucifixion, he then helps bury Jesus as well. Entonces, él cambia de alguien reuniendo con Jesús en secreto a alguien que públicamente ayuda con el cuerpo de Jesús. And so he changes from someone who is meeting with Jesus in secret to someone who then is pretty publicly helping with the body of Jesus. Entonces tenemos aquí la introducción de Nicodemo, pero también tenemos la otra parte. Tenemos los contenidos de la conversación. And so here we have the introduction to Nicodemus, but we also have that other part. On the other hand, we also have the contents of this very amazing conversation. Y es muy significante. It's very significant. Porque si esta conversación era la única entre Jesús y Nicodemo, significa que tenía un gran impacto en él. Because it's quite possible that this was the only conversation that Jesus had with Nicodemus. And if it was, it means that this conversation had such a great impact on him. Pues no debería una sorpresa, porque cuando leemos la conversación, claro que tiene un impacto increíble. This really shouldn't be a surprise, because when we read this conversation, well, of course, it has an incredible impact on whoever reads it. Porque en estos versículos tenemos uno de los mejores resúmenes del Evangelio, de la obra salvadora de Jesús, y todo es de sus propios labios. Because in these verses, we have one of the best summaries of the gospel, the work of Jesus, and it comes to us from Jesus himself. Entonces vamos a leerlo parte por parte para que maravillemos en el amor de Dios que nos ha mostrado por medio de su plan de salvación. And so we're going to read it part by part so that we can marvel at the love of God that he has shown us through his plan of salvation. Pero también no todo es fácil entender exactamente cómo pasa esta conversación. Entonces vamos a leerlo como versículo por versículo para explicar todo. But as you go through this, it's not always clear why Jesus responds this way, why Nicodemus responds that way. And so we're going to read it verse by verse so we can give an explanation. Entonces, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish council. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. He came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God.
For no one can do these miraculous signs you are doing unless God is with him. Nicodemo entendió que solo con el poder de Dios es posible hacer milagros como Jesús había hecho. So Nicodemus understood that only with God's power is it possible to do miracles like Jesus had been doing. Entonces más o menos dice, sabemos que Dios está contigo, pero la implicación es más una pregunta. Jesús, ¿quién eres tú? And so he more or less says, well, Jesus, we know that God is with you. But the implication is actually more of a question. It's more like, Jesus, who are you? Y Jesús responde, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Jesus then replies, he says, amen, amen, I tell you. Unless someone is born from above, he cannot see the kingdom of God. En otras palabras, Jesús responde no contestando su pregunta. In other words, Jesus responds not answering his question. Responde diciendo, no es posible saber quién soy yo y mi reina antes de que estás nacido de nuevo. He says, really? He says, it's not possible to truly know who I am in my kingdom before you are born again. Entonces Nicodemo, entendiendo que no puede ser un nacimiento físico, dice, and so then Nicodemus, he has a question about what Jesus responds. He understands that this can't be really a physical birth, right? Dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? Como decir, entiendo que no puede ser físico, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es este renacimiento? And so it's like he's saying, well, I understand that like this really can't be physical, right? So how does this rebirth thing happen? Y Jesús responde, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, and Jesus responds, amen, amen, I tell you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Pues está hablando de bautismo, ¿no? Es el renacimiento espiritual que pasa cuando estamos bautizados. Es el agua y el Espíritu que resultan en un renacimiento espiritual, ¿no? I mean, aren't we talking about the spiritual rebirth that happens when we're baptized? It's the water and the Spirit that result in a spiritual new life, a spiritual rebirth. Es la vida nueva que tenemos que quiere hacer la voluntad de Dios, que está creada por el Espíritu por medio del bautismo. It's that new life that we have, that new man that wants to do the will of God, that is created then by the Spirit, the Holy Spirit, through baptism, o también cuando alguien tiene la fe, or also when someone comes to faith. Y Jesús sigue diciendo, and Jesus continues saying, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Jesus continues saying, whatever is born of the flesh is flesh, whatever is born of the spirit is spirit. Una vez más, no es algo físico como el nacimiento físico. Once again, this isn't a physical thing, like a physical birth. Ese solo produce lo que existía antes. That only produces what existed before. Cuerpo produce más cuerpo. Flesh produces more flesh. Pero el espíritu produce algo espiritual. But it's the Spirit who produces something spiritual. Entonces es un renacimiento espiritual como lo que pasa en el bautismo que tiene que pasar. And so it's a spiritual rebirth like what happens in baptism that has to happen. Y sin este renacimiento no puede entender quién realmente es Jesús. And without this spiritual rebirth, this new life that is given, you really can't understand who Jesus really is. No puede conocer a Jesús. No realmente. You can't know Jesus, not really. Pero Jesús entendía que todavía era un misterio para Nicodemo, entonces dijo, but Jesus understood that this was still a mystery for Nicodemus, and so he said, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesus says, do not be surprised when I tell you that you must be born from above.
The wind blows where it pleases. You hear its sound, but you do not know where it comes from or where it's going. So it is with everyone who is born of the Spirit. En otras palabras, no podemos entender todo lo que piensa y hace el Espíritu. In other words, it's not like we can understand all the whys. We can't understand what he's thinking and why he does what he does. Solo podemos ver cómo actúa en nuestras vidas y en el mundo. Que Él es la nueva vida por medio de lo que Él nos promete, por medio de la palabra y los sacramentos. All we can do is see how He acts in our lives. That He gives us new life through what He has promised to give new life. Through His Word, through the sacraments. Pero Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que todo esto suceda? How can these things be? Asked Nicodemus. La pregunta que tenía Nicodemo, ¿cómo es posible que esto suceda? Y la respuesta de Jesús después, parecen indicar que Nicodemo estaba comenzando a entender, solo es que era muy diferente que lo que había enseñado. Now, the question that Nicodemus asks, how can these things happen? And Jesus' answer after, these things seem to indicate that Nicodemus is starting to understand. It's just that it was very different than what he had been taught. ¿Cómo es posible que el Espíritu solo da nueva vida? How is it possible that the Spirit alone is the one who gives new life? ¿Cómo es posible que el renacimiento espiritual solo pasa por medio del bautismo, de algo como un bautismo? How is it possible that spiritual rebirth only happens through something like baptism? Algo que no hacemos, something that we don't do. Era contra de lo que había sido enseñado, contra de lo que había enseñado a otros. This was against what he had been taught. This is against what he had been teaching others. Según los fariseos, puedes obtener vida nueva por sus acciones, por su obediencia, por sus obras. No solo según lo que Dios hace. According to the Pharisees, you can obtain new life through your actions, through your works, through your obedience. Not just by what God does. Pero era en las Escrituras todo el tiempo. Entonces Jesús responde como hace en los próximos versículos. Era predicho por los profetas también, como Juan el Bautista. Por esta razón Jesús lo respondió así. This was said in the scriptures. And so this is why Jesus responds in the way he does. It was predicted as well by prophets, also by John the Baptist. So that's why Jesus responds this way. Dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesus says, you are the teacher of Israel, and you do not know these things? Amen, amen, I tell you. We speak what we know and we testify about what we have seen, but you people do not accept our testimony. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man who is in heaven. Jesús tiene la autoridad y el conocimiento espiritual que Dios tiene. Jesus has the authority and the spiritual knowledge that God has. También es el último maestro. He's the ultimate teacher. Y con sus próximas palabras va a explicar exactamente cómo es posible que el renacimiento espiritual puede ocurrir solo por medio de algo como bautismo. And in his next words, he's going to answer his question. He's going to explain exactly how it's possible that some sort of spiritual rebirth can happen without us doing anything, that it can be done only by God through something like baptism. Es gratis para nosotros porque alguien más lo pagaría por todo el mundo. It's free for us because someone else would pay for the sins of the entire world. Dice Jesús, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre,
para que todo el que crea en él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para salvarlo por medio de él. Jesus responds, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Son las buenas nuevas del Evangelio. This is the good news of the gospel. Y eran novedades para personas que se había criado pensando que la vida espiritual, la vida nueva, era solo obtenida por medio de las obras. And it's something new. It's like novel to people who had grown up thinking that spiritual life or new life was only obtained by their own actions. Pero Jesús claramente le cuenta buenas nuevas, but Jesus clearly is telling him good news. Hay vida eterna para todos que creen en él. There's eternal life for everyone who believes in him. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, the Son of God, the Son of Man. Y él sacrificaría todo por el mundo, según la voluntad de Dios. And he would sacrifice everything for the world, according to God's will. Significa que Dios es un Dios identificado más por su deseo y amor para salvar al mundo, no para condenarlo. It means that God is a God identified more by his desire and love to save the world, not condemn it. Significa que un sacramento como bautismo pueden dar el perdón de que promete. It means that a sacrament like baptism is able to give the forgiveness that it promises. Significa que es efectivo y poderoso. It means that it is powerful and effective. Y no solo era para Nicodemo. And this was not just for Nicodemus, pero también los mismos beneficios del bautismo y los mismos beneficios de la obra salvadora de su Salvador Jesucristo son para todos, para ti. These things, the benefits we get from baptism, the benefits that we get from Jesus Christ's saving work are not just for you, but they're for everyone. Son los versículos que se llaman el Evangelio en miniatura. These are the verses that are called the gospel in a nutshell. ¿Cómo es posible que esto suceda? How is it possible that this is all true? How can this all be? Nicodemo entendió. Nicodemus understood. Cambió su vida. It changed his life. ¿Cómo es posible? How is it possible? Por el amor y gracia de Dios. It's by God's love and by his grace. Amen. Gracias a todos ustedes por mirar o por escuchar este mensaje en línea. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Thanks to all of you for watching or for listening to this online message. May the peace of Christ be with you all. Amen.